So yung guys, nag-explore kami guys. Nang gabi guys, gabi. Uto da ho. Naak pa talaga nga po. Exploration. Ay, sorry guys. Guys. May dali. Tignan nyo yung likod ko guys. Grabe. Guys, pag wala akong ilaw. Shit. May buti. Yan o. Bumaba na ako dyan kaganina. Yung dun daan na yan o. Yan yung binabaan ko guys. Punta kami dito para mag-explore. Ano yun?